Texte non, la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Avec la fumée de sa cigarette, le fumeur aspire plus de 1000 substances. La plupart d'entre elles, comme l'ammoniac, le C02 et le goudron sont dangereuses pour la santé. La nicotine des feuilles du tabac est encore plus nocive, c'est une drogue. Beaucoup de fumeurs ne peuvent plus s'en passer. La cigarette nuit à la santé parce que le corps est fait de milliers de cellules qui ont toutes besoin d'oxygène. Grâce à l'air que tu respires, l'oxygène pénètre dans tes poumons puis le sang l'envoie dans tout le corps. Chez le fumeur, certaines substances peuvent empêcher les poumons de faire leur travail. Le goudron de la cigarette encrasse le poumon et les artères. Cela provoque souvent des maux de gorge, des toux. Si les cellules sont attaquées, elles croissent trop. Et cela peut causer finalement le cancer. Le C02 et la nicotine nuisent au transport de l'oxygène dans le corps. Ils circulent partout avec le sang, ils peuvent boucher les artères. C'est ce qui provoque une crise cardiaque. Il vaut donc mieux résister à la curiosité et ne pas commencer à fumer. لا، السجائر ليست جيدة لصحتك. بدخان سيجارته المدخن تمتص أكثر من 1000 مادة، معظمها مثل الأمونيا C02 والقطران خطرا على الصحة. النيكوتين من أوراق التبغ هو أكثر من ذلك ضار، إنه دواء. لم يعد بإمكان العديد من المدخنين الاستغناء عنه. تضر السجائر بالصحة لأن الجسم يتكون من آلاف الخلايا، وكلها تحتاج الأكسجين. بفضل الهواء الذي تتنفسه، يدخل الأكسجين إلى رئتيك ثم الدم يرسلها في جميع أنحاء الجسم. يمكن لبعض المدخنين سد الرئتين للقيام بعملهم. قطران السيجارة يسدان الرئة والشرايين. هذا يثير في كثير من الأحيان التهاب الحلق والسعال. إذا تمت مهاجمة الخلايا، فإنها تنمو كثيرا، وذلك يمكن أن يسبب السرطان في نهاية المطاف. يتداخل C02 والنيكوتين مع نقل الأكسجين في الجسم. إنها تنتشر في كل مكان بالدم، يمكنهم سد الشرايين. هذا ما يسبب نوبة قلبية، لذلك من الأفضل مقاومة الفضول وعدم البدء في التدخين. Texte non, la cigarette n'est pas bonne pour la santé. Avec la fumée de sa cigarette, le fumeur aspire plus de 1000 substances. La plupart d'entre elles, comme l'ammoniac, le C02 et le goudron sont dangereuses pour la santé. La nicotine des feuilles du tabac est encore plus nocive, c'est une drogue. Beaucoup de fumeurs ne peuvent plus s'en passer. La cigarette nuit à la santé parce que le corps est fait de milliers de cellules qui ont toutes besoin d'oxygène. Grâce à l'air que tu respires, l'oxygène pénètre dans tes poumons puis le sang l'envoie dans tout le corps. Chez le fumeur, certaines substances peuvent empêcher les poumons de faire leur travail. Le goudron de la cigarette encrasse le poumon et les artères. Cela provoque souvent des maux de gorge, des toux. Si les cellules sont attaquées, elles croissent trop. Et cela peut causer finalement le cancer. Le C02 et la nicotine nuisent au transport de l'oxygène dans le corps. Ils circulent partout avec le sang, ils peuvent boucher les artères.
C'est ce qui provoque une crise cardiaque. Il vaut donc mieux résister à la curiosité et ne pas commencer à fumer. نص لا، السجائر ليست جيدة لصحتك. بدخان سيجارته المدخن تمتص أكثر من 1000 مادة، معظمها مثل الأمونيا C02 والقطران خطرا على الصحة. النيكوتين من أوراق التبغ هو أكثر من ذلك ضار. إنه دواء. لم يعد بإمكان العديد من المدخنين الاستغناء عنه. تضر السجائر بالصحة لأن الجسم يتكون من آلاف الخلايا، وكلها تحتاج الأكسجين. بفضل الهواء الذي تتنفسه، يدخل الأكسجين إلى رئتيك ثم الدم يرسلها في جميع أنحاء الجسم. يمكن لبعض المدخنين سد الرئتين للقيام بعملهم. قطران السيجارة يسدان الرئة والشرايين. هذا يثير في كثير من الأحيان التهاب الحلق والسعال. إذا تمت مهاجمة الخلايا، فإنها تنمو كثيرا، وذلك يمكن أن يسبب السرطان في نهاية المطاف. يتداخل C02 والنيكوتين مع نقل الأكسجين في الجسم. إنها تنتشر في كل مكان بالدم. يمكنهم سد الشرايين. هذا ما يسبب نوبة قلبية. لذلك من الأفضل مقاومة الفضول وعدم البدء في التدخين.